শিলিগুড়ি রোড শোতে মানবিক মুখ, অ্যাম্বুলেন্সকে পথ ছেড়ে মানবিকতার নজির গড়লেন প্রধানমন্ত্রী। এক ঝলকে দেখাবো সেই ভিডিও। শিলিগুড়িতে মোদির মেগা রোড শো, অ্যাম্বুলেন্সকে পথ ছেড়ে নজির গড়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই ভিডিও দেখালাম। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তরবঙ্গে প্রচারের তাপমাত্রা বাড়াতে শনিবার একেবারে ঝোড়ো সফর করেন রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী। একদিনে পরপর তিনটি জনসভা সেরে তিনি শিলিগুড়িতে একটি বিশাল রোড শোতে অংশ নেন। জনসমর্থনের ঢল এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার মাঝেই এদিন এক মানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকল শিলিগুড়িবাসী। রোড শো চলাকালীন আচমকাই প্রধানমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে এসে পড়ে দুটি অ্যাম্বুলেন্স। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে কনভয় থামানোর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী, আর তার নির্দেশ মেনে নিরাপত্তা রক্ষীরা দ্রুত রাস্তা ফাঁকা করে দেন, যাতে অসুস্থ যাত্রীদের বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সগুলি নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। সাইরেন বাজাতে বাজাতে অ্যাম্বুলেন্স দুটি চলে যাওয়ার পর ফের শুরু হয় বর্ণাঢ্য রোড শো। সেই ভিডিও আপনাদের আমরা দেখাচ্ছি। রাজনৈতিক কর্মসূচির ব্যস্ততার মধ্যেও এই মানবিক পদক্ষেপকে ঘিরে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহল একেবারে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। নির্বাচনী আবহে এই ঘটনা নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে, যেখানে প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি মানবিকতার বার্তা একেবারে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। আপনারা জানেন যে শনিবার পূর্ব বর্ধমানের সভাস্থল থেকে মোদি বলেন, আয়ুষ্মান ভারত যোজনাতে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল। এই যোজনার জন্য ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা ফ্রি হয়ে যায়। দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই সুবিধা মানুষজন পাবেন, কিন্তু তৃণমূল সরকার এই যোজনা আটকে রেখেছে। ৪ঠা মের পর বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিলেন, ক্যাবিনেট বৈঠকে এই প্রকল্প চালু করা হবে। আমার গ্যারান্টি রইল, তৃণমূল সরকার এখানে কেন্দ্রের বহু প্রকল্প ব্রেক লাগিয়ে দিয়েছে। এখানে বিজেপি সরকার আসতেই কেন্দ্রের সমস্ত সুবিধা আপনারা পাবেন। পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের অধীনে শিল্পীদের কেন্দ্রীয় সরকার প্রশিক্ষণ দেয়। অসমে ১ লক্ষ মানুষ এই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, বিহারেও পেয়েছেন। প্রত্যেকে ১৫,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্যও পেয়েছেন। তৃণমূল এই প্রকল্প এখানে আনতে দেয়নি, অনেক বড় ক্ষতি করে দিয়েছে আপনাদের। শোনাব নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য। टीएमसी सरकार ने बंगाल में आयुष्मान भारत योजना पर भी रोक लगा दी। इस योजना से 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त हो जाता है, और बंगाल से बाहर जाने पर भी आपको देश के कोने कोने में सुविधा मिलती है। लेकिन टीएमसी की निर्मम सरकार इस योजना पर भी कुंडली मारकर बैठी हुई है। इसलिए मैं आज गारंटी देता हूं, 4 मई के बाद जब यहां बीजेपी का सीएम शपथ लेगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो पहली कैबिनेट बैठक में ही पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। टीएमसी सरकार ने यहां केंद्र की कितनी ही योजनाओं पर ब्रेक लगा रखा है। यहां बीजेपी सरकार बनते ही केंद्र सरकार के हर स्कीम का पूरा लाभ आपको मिलेगा। मैं आपको पीएम विश्वकर्मा योजना का उदाहरण देता हूं। इस योजना के तहत भारत सरकार हमारे तांत शिल्पी, डोकरा कलाकार, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले, ऐसे हाथ के हर हुनर से जुड़े परिवारों को आधुनिक ट्रेनिंग के लिए, औजारों के लिए पैसे देती है। आपके पड़ोस में असम है, वहां पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग मिली है। इनमें से हर एक को
15,000 रुपये के आधुनिक औजार की मदद दी गई। बिहार में भी 1,10,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वहां भी पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हर एक को 15,000 रुपये के आधुनिक औजार दिए गए हैं। लेकिन बंगाल के मेरे भाई और बहनों, यहां की निर्मम सरकार ने इस योजना को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। अगर ये योजना बंगाल में लागू हुई होती तो इस क्षेत्र के कारीगरों को भी हजारों रुपयों की मदद मिल चुकी होती। आपका बहुत बड़ा नुकसान किया है टीएमसी ने। তিনি একই সঙ্গে বলেন, মতুয়া নমশূদ্র সব শরণার্থী পরিবার তৃণমূলের দয়ায় নেই। দেশের সংবিধান আপনাদের সুরক্ষিত করেছে। সিএএ করেছি যাতে মতুয়া সহ শরণার্থীরা সুরক্ষা পান। সিএএ এর মাধ্যমে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ আরও দ্রুত হবে। এই প্রসঙ্গে শোনাবো নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য। वर्धमान की इस धरती से मैं मतुआ समाज, नाम शूद्र समाज, ऐसे सभी शरणार्थी परिवारों को भी एक गारंटी देने आया हूं। हमारे मतुआ, नाम शूद्र और सभी शरणार्थी परिवार ये यहां टीएमसी के किसी नेता की कृपा से नहीं है। आप यहां भारत के संविधान के संरक्षण में है। मोदी ने सीएए का कानून बनाया ताकि मतुआ, नाम शूद्र और सभी शरणार्थियों को संविधान की गारंटी मिले। यहां बीजेपी सरकार बनते ही शरणार्थी परिवारजनों को सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज किया जाएगा। बंगाल बीजेपी ने मतुआ और नाम शूद्र परिवारों के लिए भी अनेक बड़ी घोषणाएं की है। इन सभी घोषणाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जाएगा। साथियों, बीजेपी सरकार बंगाल को एक और बड़ी चुनौती से मुक्ति दिलाएगी। जो भारत में घुसपैठ करके आया है उसको भारत से खदेड़ा जाएगा। সমস্ত খবরের আপডেট পৌঁছে দেবো আপনাদের কাছে। অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলায়। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।